हैप्पी हैप्पी दिवाली एक बे जलाइबु आलोकु की बाण जलाउछु गेसिर वालो तू डीएसएल बाण फटाउछु ए रांदी दादा हैप्पी दिवाली ए दिन रे बाण फटाना दिन रे किछि जणा पड़े रात्रि फुटे भल देखा हबो हां मु एबे इटा फुटे सबो वालो फुटे सब एठे माने सजा सजी करचंदी रांदी दादा चारी कंडला रांदी दादा काय जी रांदी दादा छात ऊपर को ए आसु से कोन ना ना कुआडे जाई कुआ घरे पड़िबो ए न नु आमर देखंतु एतियो बाण पड़ी आसी ये हला गोटे साप बाण एला बा मु जलेले बस सागिनु गले सागी गला फुटलेनी गो अरे फाटे ना रे जीवो देन मोड द जा भी पछ कुंपियन नागी ना चक्कर लगला एतियो बाण हमर पड़ी आसी ये हला की बाण डुडू लंका लंका ये हला झरझरी झझरी आ ये हला डीएसएल बाण हां टूटी देनी एटा भी एटा एमिति कोकी बाण एटा लंका बाण हां लंका बाण हां अरे लाली कलर आइची को भाई एमिति लाली कलर आइची सिस्टम खाली दबो दुनु भयो सिस्टम काट के चलो के कोन होउजती बाण फुटे बोली जेहेतु आज तो सेकेंड सोमवार कार्तिक मासर द्वितीय पाଳି आमर आमर भोग दिया सरलाणी बाबा धवळेश्वर ना भोग दिया सरलाणी आपर आज तो जेहेतु दिवाली से आमर अमावास्या दिन आमर पड़े मौड़ा श्राद्ध जेहेतु आमर ए वर्ष प्रथम पड़ी से ब्राह्मण आउ टे पर आसवे आसिले आमर मौड़ा श्राद्ध दिज्व चलतु देखा तो आमर पड़ी आसले ब्राह्मण पड़ी आसले सब जोगाड़ चली श्राद्धपाई प्रथम वर्ष पड़ुची से श्राद्ध पड़ो समस्त तो उपास अच्छा श्राद्धपाई कि खाई ना पिंड कर सारापर समस्ते खियापिया करेंगे राति की तो देखिए पूरा मोबाइल आज करेंगे छुआ मैंने बाण बहुत आनी फिर भी सन्ध्या बेले जाइना पुणी बाण किणिक आनवे सन्ध्या तो पूरा मोबाइल करेंगे आज फुटेकिना भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले सब जापर चल देखा तो भिड आरंभ हो गला देखा जगन्नाथ वीर मातृपिता प्रपिता बुद्ध सांपत्य महानया साधु समय अतुलमत शिव समस्याम पद्माश्च पितवासिनं प्रथम बोमाणिन पुष्टो धाय होतां नास्ति जुगति चंदनस्य महापुण्य पवित्रं पापनाशनं आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसति समदा तस्य सिद्धायसं जगदग्नित्यायसं जगदेवनाथ्यायसं जगयोपवितं परमोपवितं बृहस्पतिं जगयोपवितं श्री विष्णु नमः श्री गंगा दिया सजितो सरस्वती गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी श्री सन्निधो पुरुषे गंगा भगवान सबस्वंत एतांतो विधानी दिवसे महालया सात संकल होलो के पंधाज्य विष्णु 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 शुक्लांबरम धर विष्णु षष्ठी वर्णम होलो प्रथम उपरम है ज्ञान मार्ग पुरुषम नित्य हरि संकट प्रपदा पानी गाय गान रोग तो पवित्र गुण काच्य रत्न स्वागत विष्णु 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 पुण्य धर्म भगवती कार्तिक मास है दुष्ट पक्षे अर्थे चतुर्दश्याम तीर्थम मुद्रस्वरकृष्ण जगन्नाथ विना पितृपिता प्रपिता उद्धविचामिना युधिष्ठिर वर्मण राधानाथ वर्मण बंधु वर्मण मातृपिता प्रपिता बुद्ध प्रजा नरहरि वर्मण गंगाधर गंगाधर सुदाम सांपत्य एक महालया साधु समाज तो आशंका विषय काम शंका विषय दवा बुद्धवर स्वरूप सीमान जगन्नाथ वीर वरदस्य पितृपिता युधिष्ठिर वर्मण
রাধানাথ বন্ধুবর্গকে সম্মিলিত আসন নম যুধিষ্ঠিকর্ম রাধানাথ বন্ধুবর্গন্তে পাদাসন নম যুধিষ্ঠিকর্ম বন্ধুবর্গ রাধানাথ বন্ধুবর্গন্তে পাদ দিগ নম শ্রী শ্রী ঘেনকে গন্ধে ধূপমালি আছে পাঞ্জিতি দিয়ে সোয়নাচমনি ইদনাচমনি পাদ দিগ নম হাতম নমস্কার প্রবাদ বাজগতবাদ বিহিতম বিহিতম সাথে সাবধান ভবতমে মাতৃপিতা পিতা উৎসবে এক গঙ্গাধর গঙ্গাধর বিরোধে আসছে দীপ্ত ধূপ নৈবেদ্য ক্ষীর আছে ক্ষীর নাই আমরা চোটা কমা আমরা ভেজে দেবো হ্যাঁ এইটা করে বসছি ওটা ঠিক বসছি सरला मौड़ा श्राद्ध सरला वर्षा आसीगला तो पिंड पके आमर सरीगला आज तो आम तो किए सका आज खाई नु पिंड एबे तो जोरसोर भोक लगे चलते समस्त मिसी खाईदे आती अरुआ हो डालमा हो शाग भाजी देचु आ खिचुड़ी तो दिखाई ठाकुर पाखे भोग लगी चलते समस्त मिसी खाईदे खाई चल पिंड पका सरला चलना खाइबा एबे तो संध्या हो गला देखो आमर सजासजी केमती लगुच निश्चित कहे आउटी देखु था छुआ मैंने केते दुष्ट होती बाण फुटार लगी पूरा तरभर हो गले आम बड़ पुओ फेर जाइए बाण कहला मुझे बाण फुटेबी मो रकेट बम आण मु फुटेबी सी संध्या बेले बापा को लेकिन सागर जाइए बाण आने चल देखा छुआ मैंने कौन सब कर लगिला मु कौ तलू आस नगा कही आस आने तोर गोटे बड़ बाटे कौन हापी दिवारे भल कह हैप्पी दिवाली এই দুটো নগিলা দুটো এইগুলো নিয়াউরা খালি तुम पलैला साप बाण গলা গলা कुआड़े जीव तो बोल ना মোর ভারি ডর মানে फेर पछरे एतिक बाण पड़ी जाइए ध ध ध ଆମର ଏଟା ତାଳ ଫଟକା ଏଟା ସ୍କାଇ ଶଟ୍ ଆଉ ଛିଆ ଭିତରେ କଣ ଗଡମା ଦିଟା गड़मा कौन गड़मा क्या गोटे बाण अच्छी ଗଡମା ଏଗୁରା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ଇଏ ଦିଟା ଗଡମାଟା କୁଳେ ଗଲା ଏଗୁରା ସବୁ ଆଳୁ ବମ୍ ଦିଟା मोमबत्ती कैंडल दीटा नियो अंडेल दीटा आंची ये दुकान में रखे टू शॉट गोटे पैकेट आउ किसी आसनी खाली आउ ये एटा कौन देखो एटा जो सुनु फुटुआ गोटे पैकेट आइची एटा आ कौन कुंपी आसी गोटे कुंपी तीनटा गोटे लगे गोटे तो तुम दी जन पे दीटा गुडो गोटे आसी तीनटा पाइछे मामार गोटे मम्मीर गोटे मार गोटे बड़ माँ गोटे नहीं जेज पाखे नगे देवा कोइल सब देलन गड़मा लगला खुशी है कौन से हो ना डुडू गुड़िया देख एगुरा नहीं जा टोटल ये बप्पा केते जोर फुटिला रंगी तरह लगला
ହେଟା କ'ଣଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଲଙ୍କା ଭାଟା ଢୋଡା ଢୋଡା ଖାଇଯିବ ଏ ଭିତର କାଟିବ କାଇଁ କୋଉଠି ଇଏ ହଉଛି ତୋରି ଉପରେ କେତେ ପଡି କପାଡ ଦେ ଚିଲକୁଛି ଦିବାଲି ପାଇଁ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି ଘର। ଲା 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 ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚଉରା ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଲାଣି। ଯେହେତୁ କଇଁଆ ଡକା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଦେଖିବା। এই যে চচ্চড়ি চচ্চড়ি যে চচ্চড়ি ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଦିଅ ଆଉ ଡେରି କର পুনি জোর করে দিলা କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଭାଇରାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗୁରୁ ସେଇଥିରେ ଦବ ସମିତିଙ୍କ ନାଁ କହିବ ହେଲା। ହଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇକି ଏପଟୁ ଭଲରେ ବସିକି ତାର ବିଲାପା ରାଧୁ ଜେନା ବାପା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପାଣିଟେ ଦେଇ ଫୁଲଟେ ଦିଅ। ତାପରେ ଦିଅ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ନରି ପ୍ରଧାନ ସୁଦାମ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ଦିଅ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଲ ସେଇ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ହେଇଯା ନମସ୍କାର ହୁଅ ନମସ୍କାର ହୁଅ। ସେଇଥିରୁ ବା ନଗେଇକି ନବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନା ସେ ବଡ଼ ଦୀପରୁ ନଗେଇବେ। ସେ ନଗେଇ ସେଇଥିରୁ ଘର ଗୋଟେ ଲେଖା মোর ভাই ମୋର ତମେ ଦିଟା ଧରିଛ ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେମିତି ଅଗ ନଗା ଏମିତି ନଗା ଛକି ପଟଟା ନଗା। ଏମିତି ହଁ ସେମିତି ଲଗା। ଆଗର ବାପା ନଗେଇବ ତମେ ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖା ମାନେ ସେ ବାପା ଇଏରୁ ନଗେଇବ ତମେ କହୁନା ଏଇନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହବ। ତମ ଠିଆ ରହିଛ ତମେ ଦେ ମତେ ଦେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଦେଖାବେ ଟିକେ ଠିଆ ହଉନା ତମେ ତ ଠିଆ ହଉନା ସେ ଟିପି ଚଳି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁହଁ ଧୋଇନା ହଁ ହଉ ଯିବା ମୁଁ ଯା ଯା ଜଗା ଯାଉନା লাগো সাগো ଯା କହିବ କହିକିରି ଲାଷ୍ଟ লাগা মিশিয়ে লাগা মিশিয়ে লাগা ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖା। ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ପୋତି ଦିଅ ସେମିତି ନୁହଁ ଠିଆ କରି ପୋତ ହୁଁ ଯା 125 ଟଙ୍କା ଗଲା ଏ ବାବାରେ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ନଗା। ତା ମୁହଁ ଖୋଲିଛ ନା ଖୋଲିଛି। ରୁହ ଭାଇ ଭିତରକୁ ପୁରେଇକି ତା ଭିତରେ ବା ଲାଗିଲେ ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ଲାଗୁଛି। ପଳିଆ ମାମା ସେପଟେ ପଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ନହେଲେ ଫୁଟିବ ନା କଣ ଏଇଟା ମୋବାଇଲଟା କିଏ ନେଇଯିବେ ଏତେ କିଏ କଣ ଫୁଟି ବଢିଆ ଫୁଟୁଛି এটা পাখু পড়ে যায় পাখু পড়ে জোর দিব ଲଗା ହଉଛି ଏଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ এই উপরକୁ ଆଇ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖ 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 ଫୁଟିବ ନା ଫୁଟିଲାଣି ଜଗା ଯାଏ ନା ଧୂଆଁଟା ହଉଛି ବା ଏଇଟା ଅଛି ଫୁଟେଇ ଫାଟେ ଦିଅ ସଇଲା। ଏଇଠି ଲସ କାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମା ଗୁଡା ଆଣିବା ତ ଭଲ ମାଛ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଆମର ଟଙ୍କା ଏ 50 ଟଙ୍କା ଫୁଟା ଫୁଟା ବଡ ବଡ ଗୋଡ ମାଛିଲା ତୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହୋଲସେଲର ମୁଁ ଆଇନି ସର୍ଦି ପାଣି
এইଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କଲି। ହାପି ଦିୱାଲି। ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିୱାଲି କଟିଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ।